बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। दुर्गापुर महकमा अस्पताल में मंगलवार रात इलाज में लापरवाही के आरोप को लेकर भारी हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार MAMC अस्पताल के पास दो बाइकों की टक्कर में घायल हुए 22 वर्षीय अंकित हेला को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद करीब 1 घंटे तक युवक का इलाज शुरू नहीं किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग इमरजेंसी विभाग के सामने धरने पर बैठ गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा युवा नेता परिजात गांगुली ने किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई और अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हटाकर हालात सामान्य किए। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित है एक रेस्टोरेंट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब किचन की चिमनी से अचानक काला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं से ढक गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी और सिटी सेंटर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों की तत्परता से स्थिति पर जल्द ही काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग किचन की चिमनी में लगी थी, जिसे समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। किचन থেকে যখন চাইনিজ রান্না করা হয় তখন কড়াইটা একটু উছলাতে হয়, সেইখান থেকে আগুনটা ডাকতে ছিটকে ঢুকে গেছে। এবার ডাকতে তো তেল চিট থাকে, ওই তেল চিটটাই লেগে গেছে চিমনিতে। আর বাকি অন্য কোথাও কোনো প্রবলেম আগুন নিচে কোথাও আসেনি, ওই ডাক্তার ভেতরেই এসছে। না, দমকল একদম সময়ে এসছে, পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে চলে এসছে। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে।
की ऊंचाई हर कदम पर। নমস্কার, খোট্টাডি কলিয়ারিতে আজ ডোর টু ডোর আমরা প্রচার করছি। আর প্রচার করতে করতে খোট্টাডি কলিয়ারি বুথ নম্বর কত 22 এসছি, দেখছি কারো কারো বাড়িতে নোটিশ লাগিয়েছে, নোটিশ ফর ভ্যাকেশন অফ কোম্পানিজ কোয়ার্টার। কে এজেন্টকে জিজ্ঞেস করি কোয়ার্টারটা কি তোমার বাপের? কোয়ার্টারটা তোমার বাপের? এই দেখ জিতেন্দ্র তিওয়ারি আমি ছিঁড়ে দিয়ে গেলাম এই নোটিশ। জিএম নরেনকে খুশি করতে গিয়ে নরেনের কথায় বাড়িতে নোটিশ লাগাচ্ছ, ঘর খালি করতে হবে, তোমাকে খালি করতে হবে, তোমার বাংলো খালি করতে হবে। নরেন চক্রবর্তীর বাংলো আগে খালি করো বাংলোতে, তারপর কোন লোকের ঘরে আসবে। আর সমস্ত লোককে বলেছি कोई घर खाली नहीं होगा, जब तक हम जिंदा हैं कोई घर खाली नहीं होगा। एजेंट तुम्हारा बाप का हिम्मत होगा तो आके खाली कराना। एकदम सब नोटिस फाड़ के फेंक दीजिए। और कोई फाड़ो, फेंको नोटिस, फाड़ो नोटिस। और कोई भी आदमी ऊपर में भी है, पानी बंद कर दिया है, बिजली काट रहा है, 1 महीना और तकलीफ कीजिए। 1 महीना बाद बीजेपी का सरकार आने दीजिए, जो जो घर में रह रहे हैं सबका लीज का कागज दिलवाएंगे हम लोग। জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলছিলাম, বিজেপির ক্যান্ডিডেট পাণ্ডবেশ্বর থেকে। নমস্কার, আপনি যে সমস্ত কোয়ার্টারে নোটিশ পাঠাচ্ছেন ঘর খালি করতে হবে, ঘর খালি করতে হবে, আপনি কি নরেন চক্রবর্তীর হয়ে একদম নেমে গেছেন নাকি? না আপনার কোম্পানি কি নরেন চক্রবর্তী ঘরটা খালি করান তো আগে বাংলাতে? হ্যাঁ, আমি বলছি না বেশি চামচাবাজি করবেন না টিএমসি। আপনি নিজের ডিউটিটা করুন। করাপশনে ভর্তি আছে, পয়সা ছাড়া কোনো কাজ হয় না কলিয়ারিতে। তখন কোম্পানি নিয়ম কোথায় থাকে? একদম এগুলো করবেন না, একদম এগুলো করবেন না। আপনি অফিসারের কাজ করুন, টিএমসির হয়ে কাজ করবেন না। আমি আজকে বলে দিয়ে গেলাম। আপনি তো আজব কথা, ভোটের সময় আপনি নোটিশ লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন। এতদিন আপনার মনে ছিল না? আপনি একদম বলে দিয়ে গেলাম, একদম ভাববেন না যে আপনি যা ইচ্ছা তাই করবেন, ছেড়ে দেবো আমি। না কোম্পানি ডাইরেকশন শুধু আপনার জন্য আছে, আর কোম্পানি ডাইরেকশন নেই যে চুরি করা চলবে না, এই ডাইরেকশন নেই। এই ডাইরেকশন নেই কি করে? যেখানে স্টপিং আছে সেখানে কি করে আপনি টেন্ডার করলেন? যেখানে স্টপিং হয়ে গেছে সেখানে মাল ট্রান্সফার করার জন্য আপনি টেন্ডার করেছেন, কি করে করেছেন? তাহলে সব যখন খুলে শুরু করবো না, আপনি মানে মুখ দেখাতে পারবেন না, আমার মুখ খোলাবেন না। লোক আছে, লোককে থাকতে দিন। নরেন চক্রবর্তী ঘরটা খালি করান তো বাংলার দেখি, টিএমসি নেতাদের ঘর খালি করান তো দেখি। আপনি নোটিশ লাগাচ্ছেন খালি, একদম এগুলো করবেন না বলে দিলাম আপনাকে। এখন মানুষকে কত ভুল বোঝাবে। ইসিএল হলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, ইসিএল কে একটা নির্দেশ দিয়েছে যে ভোটের সময় বিজেপিকে সাহায্য করতে হবে, তাই ইসিএল সাফ হয়ে কাটছে আর এরা বোঝা হয়ে ঝাড়ছে। এরা করেছে কি, ইসিএল এতদিন কোথাও কোনো নোটিশ টাঙায়নি, ঠিক ভোটের ঘোষণার 5 দিন আগে এরা নোটিশ টাঙিয়েছে। আর যেই নোটিশ টাঙানো হয়েছে এরা স্পটে পৌঁছে সে নোটিশ ছেড়ে নাটক করছে। এগুলো নাটক, কারো বাবার দম নেই। এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল, এখানে কোনো মানুষকে গৃহহীন করার হিম্মত ইসিএল এর নেই। এর আগে প্রচুর কেস এসছে, আমরা লড়েছি। এর আগে হাইকোর্টে কেস করেছিল পার্থ ঘোষরা, সেই কেস আমরা লড়েছি গৃহহীন মানুষদের জন্য। মানুষের মাথার ছাদ দিতে হবে ইসিএলকে। শুধু তাই নয়, শুনে রাখুন, আমরাই ইসিএল কে বাধ্য করেছি ইসিএল এর জমিতে বসে থাকা মানুষকে পুনর্বাসন দিতে। তো সুতরাং এসব টিআরপি তোলা যাবে না, এসব করতে দিন, নাটক করতে দিন। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। टीएमसी ने यहां से राज्य के मंत्री मलाय घटक के भाई और आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बुधवार को अभिजीत घटक ने कुल्टी के मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इसके बाद न्यामतपुर न्यू रोड स्थित पार्टी कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक की। दोपहर में उन्होंने दीवार लेखन के माध्यम से प्रचार अभियान को आगे बढ़ाया। मीडिया से बातचीत में अभिजीत घटक ने कुल्टी क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं को जनता के सामने रखा और समर्थन की अपील की। কুলটি পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে, এবং আমি দেখতে পেলাম যে আমাদের কর্মীরা প্রচুর তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং নতুন উদ্যম নিয়ে তারা কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই ইলেকশনে কুলটি থেকে আমাদের দলকে জেতাবার জন্য। बीजेपी 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 जिंदाबाद।
कृष्ण मुखर्जी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। विधानसभा चुनाव को लेकर आसनसोल में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। आसनसोल उत्तर से भाजपा उम्मीदवार कृष्ण नंदू मुखर्जी ने बस्तन बाजार क्षेत्र में समर्थकों के साथ पूजा अर्चना कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में क्षेत्र में कोई ठोस विकास नहीं हुआ। उन्होंने बेरोजगारी, पलायन, ट्रैफिक जाम और पेयजल जैसी समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बताया। कृष्ण नंदू मुखर्जी ने आसनसोल उत्तर के विधायक मलाय घटक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र की स्थिति बेहद खराब है और लोग बदलाव चाहते हैं। वहीं बनपुर के त्रिवेणी मोड़ पर आसनसोल दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने खुद मौजूद रहकर पोस्टरिंग अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि राज्य और क्षेत्र की जनता बदलाव के मूड में है। अपने प्रतिद्वंद्वी तापस बैनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि जनता का गुस्सा केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस और उसके नेतृत्व के खिलाफ है और इस बार लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। এই সরকার থেকে শিল্পনগরী আসানসোল, শিল্পাঞ্চল আসানসোল, এই শহরে যে শিল্প উঠে গেছে, এই শহর একটা মানে বৃদ্ধদের শহর তৈরি হয়ে গেছে। এখানে মানুষ, বাচ্চারা পড়াশোনা করছে, হায়ার স্টাডিজ বাইরে করছে, সেখানেই সেটেল হয়ে যাচ্ছে, তার মা বাবা এখানে থাকছে। তো এই যে এখানের শিল্পগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, এগুলো আমরা ভারতের জনতা পার্টি সরকার তৈরির সাথে সাথে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের হিত গৌরব আমরা ফিরিয়ে আনি। এখানে শিল্পাঞ্চল যে শিল্পগুলো বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলো চালু করবার ব্যবস্থা করব এবং এখানেই আমরা আমাদের ছেলেদেরকে এখানেই কাজের ব্যবস্থা আমরা করব। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आयोग की एक टीम ने मंगलवार को आसनसोल शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। टीम के सदस्य कल्याण चौधरी ने बताया कि दौरे के दौरान शहर के कई स्थानों पर सरकारी भवनों, बिजली के खंभों और अन्य सरकारी संपत्तियों पर राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगे पाए गए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के अनुसार किसी भी सरकारी संपत्ति पर राजनीतिक प्रचार सामग्री लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में संबंधित राजनीतिक दलों को तुरंत सूचित कर दिया गया है और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पोस्टर, बैनर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कल्याण चौधरी ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय के भीतर संबंधित दल कार्रवाई नहीं करते हैं तो चुनाव आयोग की टीम खुद इन प्रचार सामग्रियों को हटाएगी और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। ইলেকশন কমিশন থেকে তো এখন জানেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে এবং ইলেকশনের ডেট ঘোষণা হওয়ার পরে এমসিসি জারি হয়। এমসিসির কিছু নিয়মকানুন রয়েছে, যেমন কোনো সরকারি জায়গাতে আপনি যে কোনো পার্টির প্রচার ঘটিত পতাকা বা কোনো ব্যানার এগুলো আপনি কিন্তু টাঙাতে পারেন না, ঠিক আছে। তো যেগুলো সরকারি প্রপার্টি রয়েছে, যেমন ধরুন কোনো পোল বা কোনো সরকারি বিল্ডিং, সেইখানে যদি কোনো প্রচারের কোনো পতাকা বা কোনো ব্যানার কিছু থাকে তাহলে সেইগুলো আমরা প্রথমে পার্টিকে আমরা বলে দিচ্ছি যে আপনারা তুলে নিন। যদি না হয় তখন আমরা আমাদের তরফ থেকে সেটাকে তুলে আমরা জেলা শাসকের অফিসে সেগুলোকে জমা করে দিচ্ছি। এর আগে কি আপনি মানে সর্বদলীয়কে আপনারা নোটিফিকেশন করেছেন? আমরা আজকে রাউন্ডে বেরিয়েছি, যেগুলো আমরা দেখছি, যেখানে আমরা দেখছি সেখানে আমরা নোটিফিকেশন করছি। এটা তো অলরেডি ধরুন এমসিসি জারি হওয়ার পরে যে এটা অটোমেটিক্যালি একটা আইন লাগু হয়ে যায়, তো তারপর থেকে আমরা আজকে বেরিয়েছি। এবারে আমরা যেমন দেখতে পাবো সেরকম আমরা ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো। স্যার আপনার নাম আর পরিচয়? আমার হচ্ছে কল্যাণ চৌধুরী, আমি হচ্ছি एमसीसी टीमेर मध्य আমি রয়েছি मेंबर। बुधवार दोपहर महावीर कॉलोनी मोड़ पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र बाइक से आछड़ा स्कूल से रूपनारायणपुर की ओर आ रहे थे। तभी तेज रफ्तार के कारण बाइक अनियंत्रित होकर एक पिकअप वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों छात्र करीब 20 फीट
दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही रूपनारायणपुर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मोड़ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है और